Kurang guys, kaya akong motor, kargahan ako kuhan. Isa ka case sa Suprix, kay atod lagi dito. Naapot ko iring guys. Gamay kayo guys. Ayaw una diha kay kuhan. Ay kuno una kay way driver. Kabalo pakyaw ni atong dala paingon dito sa Digos para ba ni? Kapuso na dili pagayo para di kaligtas. So ato na kay para din ni mga bungkang ni atong dala. Delivery ra ba ni? Mura ni Shopee. Ilang kay phone. May lista na airplane kana mura ganing drone ba drone. Okay. Let's go guys. Mura. Dalangan jud. Dalangan kay taon man uswa gisulina gud. Datang sulina kay panghanga ko eh. Kaboy ani mag-drive boy. Namo gidala ko do. Gamay. Mao nila bisto guys. Happy birthday oh kining ron. Niabot mo. Niabot mo na ilang kuan guys oh. Kanilang sulit bishop. Tailoring. Oh. Nag-discount sila 30% karon lang adlaw. Okay guys. Kisay magpatahi or magpa-serbisyo diri sa dress up. Hello ring, dire na makita sa Advance sa Kelsot, yun na Santos City, City High ba? Ilang bilay, good bilay ka artista ba? Silingan na mo dire. Oh, bilay ka tibiros ba? Oh, money lang, money City High, diyan pita. Diyan dire Kelsot. Diyan money lang shop. Oh. Nay discount 30%. Tama, Paul. Tama ba? Oh. Karon lang adlaw ni, promo. Okay, welcome. Welcome na everyone. Eh para makabil mo sa mong discount dire sa Ken Judith Dress Shop and Tailoring. Money si Oblak TV ang nagpalita. Thank you. Guys, bago may mo live diri sa shop guys no, live ba English to. Mahawa ba mo lang ka. Kay mao na mag service on anytime taon maitom gid akong kwan. Service ay pasilong sa ring na dali bago may murinda. Harap silungan sa gamay among motor kay simot ta gasolina. Oh. Kay mao ni. Mao to guys, welcome everyone karong adlaw may promo kami. 30% sa unsa ka serbisyo. Oh, dahi lang wala labot ang massage. Mao ni tagi ha si Ken Judith sa pang Tailoring diri sa City ha. Silingan ni Milay Cantibires ng artista silingan mo ba sa PBB sa PBB. Oh, yan. Manimot sa ta. Okay. Bali na meron.